वंदे मातरम एक ऐसा मसला जो देशभक्ति के नाम पर उठाया गया है, मगर हकीकत में ये ईमान, आज़ादी और संविधान के बुनियादी उसूलों को चैलेंज कर रहा है। अभी हाल ही में मैंने मुल्क के सिनेरियो पर एक आलिम दीन से कहा कि बस कुछ दिन और ठहरें। आप खुद देखेंगे कि भारत में मुसलमानों का वो तबका जो अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार मानता है और ख़ुद को इस्लाम का खुद साख्ता ठेकेदार, वही तबका सबसे पहले मुर्तद होगा। मौलाना को लगा कि मैंने उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी। आगे क्या हुआ इस पर बात करना ज़रूरी नहीं। फ़िलहाल इस मुद्दे पर बात करते हैं कि कैसे बड़े बड़े मौलाना हजरात बस चंद दिनों में ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे दस्तोबाजू भी बने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह, लेकिन ऐलान ये होता है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हत्ता कि मदरसों में भी ये तराना रोज़ाना गाया जाए। सवाल ये है कि क्या ये मुल्क से मोहब्बत का इजहार है या अक़ीदे की आजमाइश। राजस्थान में हुकूमत ने मदरसों में वंदे मातरम को लाजमी कर दिया। कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इसे ज़बरदस्ती और गैर इस्लामी करार दिया। ये सिर्फ़ एक गाना नहीं, ये इम्तिहान है उस अक़ीदे का जिसमें सिर्फ़ एक खुदा की इबादत सिखाई जाती है। हालांकि ये मसला पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन इस बार वंदे मातरम के लाजमी करने की बात मुल्क का प्रधानमंत्री कर रहा है। मुल्क का प्रधानमंत्री वंदे मातरम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाजमी करने की बात क्यों करता है? और सबसे अहम सवाल, मुसलमानों और उनके बच्चों के ईमान पर इसका क्या असर पड़ सकता है? वीडियो को पूरी देखिए। ये एक तज्ज़िया नहीं, एक वार्निंग भी है। आज अगर आप खामोश रहे तो कल अपनी शनाख्त को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वंदे मातरम की इब्तदा साल 1882 में हुई। बैंकिम चंद्रा चैटर्जी ने इसे अपनी नावल आनंद मठ में लिखा। ये आज़ादी की अलामत ज़रूर बनी, मगर इसमें मादरे वतन को हिंदू देवी की शक्ल में पेश किया गया। यही वो मकाम था जहाँ मुसलमानों ने सवाल खड़ा किया कि क्या देशभक्ति का मतलब ये है कि हम किसी देवी की पूजा करें। साल 1911 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये नज़्म बुत परस्ती की तरफ इशारा करती है। साल 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि सिर्फ पहले के 2 अशार ही गाए जाएंगे ताकि कोई मजहबी दिलाजारी ना हो। लेकिन आज साल 2025 में बीजेपी कहती है कि ये देश के साथ गद्दारी थी। सवाल ये है कि क्या तारीख़ बदलने से ईमान बदल जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में साफ कहा था वंदे मातरम रज़ाकाराना है, लाजमी नहीं। फिर ये ज़बरदस्ती क्यों? प्रधानमंत्री मोदी का हालिया बयान, कांग्रेस ने वंदे मातरम काट कर कौम को तकसीम किया। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़्म काट देने से मुल्क तकसीम हुआ या आज के सियासतदानों की ज़बान उसे दोबारा तकसीम कर रही है। मुंबई में बीजेपी रहनुमाओं ने एक मुस्लिम रहनुमा के घर के सामने वंदे मातरम गाया। सवाल ये है कि ये देशभक्ति थी या इश्तिआल अंगेज़ी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक ट्रेंड चलाया गया, #वंदे मातरम। कुछ लोगों ने कहा कि जो इस गाने को नहीं गाता वो गद्दार है। अब सवाल ये है कि क्या अब वफादारी ईमान के तराजू से तौली जाएगी? बीजेपी के लिए ये एक आजमूदा हथियार है। मज़हब के नाम पर वोट बांटना, सवालों से तवज्जो हटाना, महंगाई, बेरोज़गारी और बदनवानी के शोर में चूँकि मजहबी जज्बात का नारा सबसे ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए बीजेपी की शायद ये मजबूरी हो सकती है। आम हिंदू भारतीयों को यह बात शायद इसलिए बुरी नहीं लगती क्योंकि हिंदुत्व के नज़रिए में देशभक्ति और मज़हब एक जैसे माने जाते हैं। वंदे मातरम इसी सोच का हिस्सा है। मादरे वतन, एक देवी, एक अक़ीदा, हिंदुत्व के नज़रिए से सब ठीक हो सकता है, लेकिन बाकी दूसरी अक़लियतें, स्पेशली मुसलमान, जो सिर्फ़ एक खुदा की पूजा करते हैं। मुसलमानों के यहाँ खुदा की वहदानियत इतना अहम मसला है कि वो एक खुदा के अलावा किसी की पूजा या वंदना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी वंदना इस्लाम में हराम है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ एक मज़हब का मुल्क है? क्या संविधान ने मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं प्रोवाइड की? अब बीजेपी की पॉलिसियों का दोहरा चरित्र देखिए। CAA, NRC, यकसा सिविल कोड और अब वंदे मातरम।
سب کا نشانہ ایک ہی ہے، مسلمانوں کو مذہبی سطح پر دفاعی پوزیشن میں لانا۔ بی جے پی کا ایک وزیر کہتا ہے کہ جو وندے ماترم سے شرمندہ ہے وہ بھارت چھوڑ دے۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اب بھارت میں شہریت کی قیمت ایمان ہے؟ اب مسلمان مرتد ہو کر ہی دیش میں رہ سکتا ہے؟ یہ صرف سیاسی حکمت عملی نہیں، یہ نظریاتی ٹکراؤ ہے۔ ہندوتو کا وہ ایجنڈا جہاں مسلمان صرف برداشت کیے جا سکتے ہیں، برابری کے حقوق نہیں پا سکتے۔ اب بات کر لیتے ہیں اصل نشانے کی، مدرسوں کی۔ راجستھان میں سرکار نے حکم دیا کہ روزانہ وندے ماترم گایا جائے۔ کشمیر میں علماء کا رد عمل آیا، یہ ایمان پر حملہ ہے۔ مدرسوں کے لیے یہ صرف نظم نہیں، یہ ایک دینی امتحان ہے۔ دوسرے لفظوں میں بچوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دیش اور عقیدے کے درمیان کسی ایک کا چناؤ کرو۔ مطلب صاف ہے، شہریت کی قیمت ارتداد ہے۔ وندے ماترم اگر لازم ہوا تو اس کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ عقیدے میں ٹکراؤ ہوگا، بچے کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ جو مدارس اس کے خلاف جائیں گے ان کی فنڈنگ میں کٹوتی یا پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ سماجی دباؤ بڑھے گا، غدار یا دیش بھکت پوری بھارتی سوسائٹی دو خانوں میں بٹ سکتی ہے۔ چوتھے یہ کہ نفسیاتی اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مذہب اور شناخت کے درمیان خوف کا ایک ماحول کریٹ ہوگا۔ یہ وہی فارمولہ ہے جو پہلے یونیفارم سول کوڈ اور حلال سرٹیفیکیشن میں آزمایا گیا۔ اس بار ٹارگٹ پر ہیں مدرسے اور وہ ادارے جو مسلمان بچوں کی فکری شناخت کے محافظ ہیں۔ اب خود سے سوال کیجئے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا گرانٹ لے رہے مدارس کے اساتذہ اس کے خلاف جانے کا ساہس جٹا پائیں گے؟ نوکری اور مذہب کے درمیان اس امتحان میں کیا آج کا مسلمان سرخرو ہو پائے گا؟ مانا کہ آرٹیکل 25 مذہبی آزادی دیتا ہے، کون کس دھرم کو مانے گا اس کا سنویدھانک ادھیکار ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب تک مسلمانوں نے اپنا کون سا سنویدھانک ادھیکار بچا لیا ہے؟ 3 طلاق، شہریت ترمیمی قانون یا وقف قانون؟ مانا کہ دیش بھکتی دل سے ہوتی ہے، سرکاری فرمانوں سے نہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے یہ بات ملک کے سامنے کون رکھے گا؟ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں؟ ہے کوئی ایسا میڈیا پلیٹ فارم یا نیوز چینل جو آپ کی آواز کو بل دے سکے؟ چونکہ باتیں بنانے میں آپ بہت ماہر ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بی جے پی ہے لیکن ہمیشہ تو بی جے پی نہیں رہے گی۔ حکومتیں آتی ہیں، پالیسیاں بدلتی ہیں، حکومتیں بدلیں گی، پالیسیاں بھی بدل جائیں گی۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ بی جے پی ستہ سے بے دخل ہو سکتی ہے لیکن اس کی آئیڈیالوجی بے دخل ہو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اب اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام کے ٹھیکیداروں کے تعلق سے ارتداد کی کہی گئی میری بات غلط ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے یا صحیح ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ شکریہ۔